Bonjour les EB4. Donc on va résoudre aujourd'hui des questions sur le chapitre 6, l'audition et la pollution auditive. إذا نحن خلصنا chapitre 6, l'audition, السمع والpollution auditive, تلوث الصوتي. On va résoudre des questions sur ce chapitre. هنحل بعض الأسئلة على هذا الشابيتر. Donc 1. Nommer les principales parties de l'oreille. فإذا بدي سمي الأقسام الرئيسية للأذن. Donc, on a dit que l'oreille est formée de 3 parties qui sont l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. فإذا قلنا الأوراي الأذن بتتألف من 3 أقسام. l'oreille externe الأذن الخارجية, l'oreille moyenne الأذن الوسطى et l'oreille interne الأذن الداخلية. Définir le bruit. Donc, c'est quoi le bruit? بدي أعرف البروي الضجيج. Donc, on a dit que l'ensemble des sons gênants sont appelés bruit. نحن قلنا أنه مجموع الأصوات المزعجة, les sons gênants, forment le bruit. بيكونوا أو منسميه ضجيج. bruit يعني الضجيج. Donc le bruit, c'est l'ensemble des sons gênants. Citez 3 sources de la pollution auditive. بدي أعدد 3 مصادر للتلوث الصوتي. 3 sources de la pollution auditive. Donc les usines, المصانع, les aéroports, المطارات, et les autoroutes والأوتوسترادات qui sont proches des zones urbaines. إذا كانوا بالقرب من المناطق السكنية. Donc les usines, les aéroports et les autoroutes sont des sources de la pollution auditive. Pourquoi on plante des arbres et on construit des murs élevés sur les bords des autoroutes? ليش دايما حد الأوتوسترادات بنزرع أشجار وبنعمل des murs élevés, بنعمر جدران مرتفعة على جوانب الأوتوسترادات؟ Donc pour réduire la pollution auditive, لحتى نحد من تلوث الصوتي, لحتى نحد من الضجيج. Donc, pour réduire la pollution auditive, on plante des arbres sur les bords des autoroutes et on construit des murs élevés. بيعملوا جدران مرتفعة وبيزرعوا أشجار على جوانب الأوتوسترادات للتخفيف من حدة تلوث الصوتي. Donc, les parties de l'oreille. فإذا هون عندي كي suis-je, يعني هودي مثل دوفينات. لازم تعرفوا عن أي جزء من الأوراي عم نحكي. Je suis une membrane très sensible. فإذا هي membrane غشاء كتير رقيق وحساس بقلب الأذن. إذا انفخت بيصير عنا مشكلة بالأذن. Donc c'est le tympan. Tympan يعني طبلة الأذن. C'est une membrane très sensible. هي موجودة بالأوراي externe, بالأذن الخارجية. Tympan هي جزء من الأوراي externe. Le tympan قلنا هي طبلة الأذن. Je transmets les signaux sonores au cerveau. بننقل الرسائل الصوتية للدماغ. Donc c'est le nerf auditif. هيدا العصب الصوتي اللي هو موجود, العصب السمعي, le nerf auditif يعني العصب, nerf يعني العصب السمعي qui se trouve dans l'oreille interne, موجود بالأذن الداخلية, هو اللي بيوصل الميساج sonore للسيرفو, بينقل الرسائل الصوتية للدماغ. Nous sommes au nombre de 3 dans l'oreille moyenne. فإذا نحن عددنا 3 ونحن موجودين بالأوراي moyenne, بالأذن الوسطى. Donc ce sont les 3 osselets, عظيمات, 3 osselets اللي قلنا لي l'oreille interne et l'oreille externe. بيوصلوا الأذن الداخلية بالأذن الخارجية. هودي ال3 osselets, les 3 osselets هن موجودين بالأوراي moyenne.